Wassalamu ala rasulillah hamdan liman mayyaza al-insana bil aqli wal lisani wa salatan wa salaman ala man a'rama al-haqqi bil burhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naltaqi maratan ukhra fi ta'allum al-lughah al-arabiyyah fi kitab bi'unwan Bayna Yadayk di Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Syekh. Baik. Qad mararna al-hiwar al-awwal. Kita sudah melewati al-hiwar al-awwal. Baik. Wa ana a'taqid kulluna yahfaz wa yafham al-hiwar al-awwal. Ana yakin kita semua mulai paham dan bisa mempraktekkan yang hiwar yang pertama. Kalau ketemu mas muka enggak ada kaifah hal alhamdulillah. Thumma al-hiwar al-thani. Al-hiwar al-thani fihi ma'na as-su'al min aina. Ayo. Min aina anta? Min aina anta? Man yahfaz al-hiwar al-thani? Pak Imam maziltum hafizta al-hiwar al-thani? Masih hafal? Pak Imam wa Pak Fendi indahu al-hissah al-kulliyah kitab Bayna Yadayk mumtaz. Al-masjid indahu al-hissah aidan fi kitab Bayna Yadayk fil kulliyah أيضا يدرس ويتعلم الكتاب بين يديه وبعد قليل فإمام Bapak Fendi asbah ustadzan. Bentar lagi Pak Imam Fendi jadi ustadz. يعرف اللغة العربية. والآن نأتي إلى الحوار الثالث. ولا أطيل عليكم الكلام ولا المقدمة مباشرة أدرك إلى أنأتي إلى الحوار الثاني. الحوار الثالث. فيه حوار بين الأحمد وبدر والأخ. أحمد وبدر والأخ. Man minkum yahfaz hadha min qabl. Siapa yang sudah hafal ini? Hafiz, Masya Allah. Qad takalamna miraran wa tikraran bi annaha al-hifdh yakun fi bait al-hifdh yakun fi bait wa laysa fi masjid. Al-qira'ah mi'ata marrah yakun fil bait. Jadi mengulang atau membaca 100 kali di rumah. Walaysa fi masjid. Amal hifz faja'atan la nastati. Allah syamana min asyuyukh. Jadi kalau misalnya menghafal tiba-tiba di masjid itu sulit. Baik pelajaran kita cuma setengah jam. Baik. Wa la'alla an naj'al khamsa daqaiq muqaddimah. Tahammas fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, kita sedikit bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Baik. Ya, qala ahad min al-ulama al-Imam Al-Mujahid mengatakan, salah seorang ulama mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallam bi kitabillah in lam yakun 'aliman bil lughati al-arab. Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir berbicara masalah agama kalau dia tidak pintar, tidak bisa dengan bahasa Arab. Qala al-Imam Al-Mujahid. Gimana? Karena menurut penelitian bahasa Arab adalah bahasa yang bisa menampung semua makna yang terkandung dalam Al-Quran. Tidak ada bahasa yang bisa menampung makna yang terkandung dalam Al-Quran illa lughatul Arabiyyah, kecuali bahasa Arab. Karena bahasa Arab sendiri itu banyak sekali memiliki makna yang terkandung di dalamnya, bahkan setiap huruf. Bahkan huruf ain saja. Kalau kita baca secara khusus huruf ain saja, yang mukadimah limitnya. Huruf ain itu bisa memiliki makna sampai 1000 makna. Huruf ain saja. Baik.
Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam biasanya membaca kitab para ulama, karena mungkin di situ ada makna-makna atau turunan makna yang mungkin kita tidak tahu. Makanya itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ada turunan-turunan belajar bahasa Arab apa saja itu? Ada yang tahu urutan belajar bahasa Arab apa saja? Dan kita sudah sampai level yang mana? Ada namanya ilmu nahwu, kemudian sorof, kemudian apa lagi? Ya, kalau di dalam nahwu itu kita mempelajari 4 hal, yang mempelajari perubahan baris setiap kalimat. Apa saja? Ada al-majrur, marfu, al-mansub, ada al-juzum. Nanti di al-majrur kita mempelajari ada 4 hal lagi, ada qasam, ada al-jar, ada idhofah, ada at-tawabi al-majrur. Kemudian marfu ada berapa alamatnya? Ada 8. Ada fi'il, fa'il, naibul fa'il, khabar, ada isim kana, khabar inna, kemudian tawabi al-marfu, fi'il mudhari al-marfu, kemudian al-mansub. Al-mansub ada berapa? Ada berapa kemarin? Ada 14. Salah. Ada 13. Apa saja? Ada maf'ul bih, maf'ul fihi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, ada hal, ada tamyiz, ada mustasna, ada lagi khabar kana, isim inna, ada al-munada, tawabi lil mansub, ada fi'il mudhari al-mansub, kemudian yang terakhir ada al-majzum. Al-majzum ada berapa? Ada 1, fi'il mudhari al-majzum. Kemudian setelah belajar ilmu nahwu, sudah tamat semuanya, baru belajar ilmu sorof, memahami perubahan kalimat dalam setiap bahasa itu. Kemudian setelah belajar sorof ada balaghah. Balaghah ini anak paling senang. Balaghah paling senang. Semester awal kemarin nahwu osik nggak lolos. Kemudian semester 2 lulus. Nah, balaghah nilainya tinggi, lucu ya. Padahal urutannya kan duluan nahwu. Balaghah itu ada 3. Nanti di sana kita yang mempelajari ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ilmu ma'ani itu ada terbagi menjadi 7 lagi. Ada kalam, ada ijaz, ada qasru, waslu, faslu, inna, kemudian musawah. Ilmu bayan terbagi menjadi berapa? Ada terbagi menjadi 4 lagi. Ada apa aja di situ? Ada tashbih, majaz mursal, ada kinayah, ada isti'anah, kemudian ada apa lagi? Ada badi, muhassinah lafziyah, muhassinah ma'aniyah. Nah, setelah ilmu balaghah di bawahnya ada al-'am. Ada 16 bagian di situ. Bawahnya lagi nanti turunannya ada bawah lagi turunannya ada sastra Arab dan ada turun-turunan di bawahnya. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa. Karena memang tidak ada bahasa manusia yang bisa memahami, yang bisa mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran kecuali bahasa Arab. Kecuali bahasa Arab. Contoh. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang kedua bunyinya gimana? Dzalikan kitabu la besar ini biar berat tulisannya. La raiba fihi. Ini diterjemahkan apa dalam bahasa Al-Quran ini terjemahannya? Apa terjemahannya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika ini apa terjemahannya? Apa coba? Diterjemahannya apa? Di sini ada nggak terjemahannya? Tulis ini nggak terjemahannya. Di terjemahan kita ini diterjemahkan dengan ini.
Ini kitab. Ini yang pelajaran nahu, yang belajar nahu yang seminggu 2 kali itu. Dzalika ini apa artinya nih? Belajar nahu. Dzalika artinya apa? Dzalika artinya itu. Kalau ini apa? Hadza. Hadhihi. Kenapa kok bisa ini di sini? Yang inilah maknanya kita pentingnya kita belajar tafsir. Ya. Jadi kalau sedikit kita. Kata za sebenarnya ini maknanya adalah hadza. Singkatan dari hadza. Singkatan dari hadza artinya ini yang dekat. Ini yang dekat. Kemudian la di sini la apa? Al-bu'di. La al-bu'di. Di sini kanya ala khitab. La khitab menunjukkan kepada orang yang tidak bicara. Ini al-bu'di, ini artinya aspek yang jauh. Jadi dzalika artinya dzalikal kitab ini maknanya. Jadi kalau kita terjemahkan secara kasar harusnya itu kan. Nah, ini yang pentingnya kita mempelajari tafsir. Tidak ditafsirkan dengan bahasa Arab, nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Karena kalau kita baca kitab ini, dia nggak masuk maknanya. Jadi maknanya di sini adalah kitab ini sangat jauh dari apa yang kamu sangkakan maksudnya. Karena kan di sini ada pertentangan. Pertentangan ketika kitab itu pertentangan atau didustakan dari orang-orang kafir, bahkan dianggap bahwa Rasulullah SAW itu mendustakan itu karangan Nabi Muhammad, ya kan? Nah, itu turun ayat ini. Kitab ini sangat jauh sekali dari apa yang kamu sangkakan ini. Roib ini kan juga dalam bahasa Arab punya 2 makna. Ada ini ragu atau ini. Ada syak, kemudian apa? Roib. Syak ini memiliki 2 makna. Roib ini memiliki 3 makna. Kalau ini 50-50, makna yang pertama ragu, makna yang kedua 50 banding 50. Kalau roib makna yang pertama ragu, kemudian yang kedua menuduh apa yang diragukan, yang ketiga tidak ada dalil apa yang dituduhkan. Maka roib di sini artinya bukan cuma ragu, tapi tuhmatun fi syakkin. Dia menuduh terhadap apa yang dia ragukan. Kemudian la hujjata fi roibihi. Dia nggak punya hujjah, nggak punya dalil dengan apa yang dia ragukan. Nah, inilah bahasa Arab untuk memaknai Al-Quran. Jadi tidak ada bahasa di dunia ini yang bisa mencakup makna yang terkandung dalam Al-Quran kecuali bahasa Arab. Baik, nabda. Bismillah. Al-hiwar al-thalith. Al-hiwar al-thalith ana aqra qal'ada. Ana aqra antum isma'u awalan thumma turaddidu ma'i. Baik, awalan ana aqra. Al-hiwar al-thalith unzur wastami' wa'id. Al-hiwar baina Ahmad wa Badr. Al-hiwar baina Ahmad wa Badr. Baik, ana aqra, isma' wa la tu'id wa la turaddid ma'i. Baik. Ihtam bi. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Hada akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salam. Baik. Anak-anak gitu, annakum qad hafiztum fil bait. Ana aqra maratan tsani. Al-hiwar al-thalith. Undur wastami' wa'i. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. La turad. Baik. Hada akhi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi huwa muhandis.
ahlan wa sahlan, ma'as salamah, ma'as salamah. Ukarir maradan faris. Undur wastami' wa la tu'id. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Hadha akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Wa hadha sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salama. Ma'as salama. Baik. Wal an raddidu ma'i. An aqra, antum turaddidu ma'i. Baik, fahimtum? Idza la tafham mubashara irfa yadak wa is'al. Ana lam afham. Ana lam afham. Baik. Al-hiwar ats-tsalits unzur wastami' wa'id. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Hadha akhi. Hadha akhi. Huwa mudarris. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadha sadiqi. Hadha sadiqi. Huwa muhandis. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'as salama. Ma'as salama. Ma'as salama. Ma'as salama. Tayyib. Ana ukara maratan tsani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Hadha akhi. Hadha akhi. Huwa mudarris. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadha sadiqi. Hadha sadiqi. Huwa muhandis. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'as salama. Ma'as salama. Ma'as salama. Ma'as salama. Baik, خلاص. ركز في كل الحرف الذي سنخرجه. Jadi di sini kita juga latihan makhrajul huruf. Di sana kita membedakan mana huruf a dan a. Bedanya sangat tipis sekali. Baik. Walidhalika la naqul assalam, naqul assalam la, assalamu alaikum. Aw naqul alaikum aidan khata. Laisa naqul alaikum khata. Wa innama alaikum. Baik fil hanjar, di wasatil hanjar. Fahimtum? Hatta nastati an nufariq bain harf alif wa a. Baik. Wal an man minkum yahfaz. Man minkum yahfaz fil bait. Man minkum qad hafidha. Siapa yang sudah hafal? Man irfa yadahu. Irfa yadahu man minkum yahfaz. La ahad yahfaz. Wahid isnain salasa. Arba'a khatib. Ana a'tikum fursah. Ana a'tikum fursah khilal sekitar 5 ila 10 daqaiq. Al-an iqra'u kutubakum hasaba al-waqt alladhi qad a'taitu ilaikum. Fahimtum? Fahimtum? Ana u'tikum al-waqt 5 daqaiq au 10 daqaiq bi an taqra kutubakum. Baik? Fahimtum? Iqra'u kutubakum summa ba'da dhalik taqaddam ila al-amam bitatbiq lil muhadatsah. Baik? Baik? Baik, tafadhal.
Mudarris wa muhandis huma mihnatan. Mihnah bermakna profesi. Mihnah. Masalan as'alukum ma mihnatuka? Ma mihnatuka? Mihnah makna profesi. Ma mihnatuka? Ana mudarris, ana muallim, atau ana muwazzaf, ana pegawai. Masalah, tafadhal. Istamir. Qad mararna bina arba lagi. Baqiya lana daqiqah wahidah aw ila 5 daqaiq. والآن مررنا بنا انتهى الوقت 5 دقائق. تفضل من منكم يتفضل. وأنا أنبه المراتب العلوم التي ذكرتم آنفا من نحو والصرف والبلاغة حتى sastra Arab. Dari ilmu yang Anda sebutkan tadi, susunan ilmu yang Anda sebutkan tadi gak bisa dikuasai selagi kita belum bisa bicara bahasa Arab. Ana abda min nahwi, la aqul ana abda min al-kalam, al-lughatul arabiyyah. Anda antum bisa mampu di jalan. Tafadhal, man yataqaddam rajulan, ana urid rajulan masna. Masna, ala. Salah satu arjal faqat. Lil misal faqat. Salah satu misal sahih. Tafadhal, antum takallam wa hada masalan lil misal. Hada akhi, hada sadiqi, sahih? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Baik. Itu apa? Antum paham? Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Antum tasawuf. Aywa. Ahlan wa sahlan. La basa wa thumma tasal hada sadiqi saya hada sadiq wa muhandis la basa ma'as salama ayat lagu ta'ala sahih masalah boleh kata baik la basa ma fi muskilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza mudaris
Hadza akhi. Mumtaz. Hadza akhi. Sahih. Huwa mudaris. Ahlan wa sahlan. Mumtaz. Hadza sadiqi Ayo. wa muhandisu. Ahlan wa sahlan. Ma'assalama. Ma'assalam. Iya mumtaz. Hada sahih. Hada muhandis wa hada mudarris. La haqiqatan idza as'al ma mihnatuka huna muhandis wa ana la as'ala ya afwan a'ni li mumaras lisan kulluna fi hadzal fasl li mumaras lisan laisa li syai'in akhar. Jadi setiap pembicaraan di kelas ini hanya untuk pembiasaan lisan saja. Baik. Masalah hunaka ibur. Kita pernah belajar di kelas ada kalimat yang enggak benar dalam bahasa Indonesia ini. Antum gila misalnya. Apakah benar Ustaz? Kata Ustaznya, iya benar. Dari segi makna, dari segi kaidah bahasa itu benar. Tapi artinya itu enggak benar. Baik. Ada wa makna. Ada kullu ma litakalamna fi hadzal fasal, fi hadzal masjid, hadza lil mumarasatil lisan. Liriyadatul lisan. Baik, tafadhal. Man akhar. Baik, mihnah. Oh, mumtali bil kitabah. Man yusa'iduni bi an yamsah hadhihi sabbuh. Man yusa'iduni bi an yamsah hadhihi sabbuh. Man yafham. Man yusa'iduni ma ma'nahu? La aqsid bi an'amu. Aqsid al-faham faqat. Man yafham kalami. Man yusa'iduni bi an yamsah hadhihi sabbuh. Ma ma'nahu? Siapa yang mau bantu anak untuk menghapus papan tulis ini? Kabir saya. Ma mihnatun naqs wa. Baik. Mihnatun. Profesi. Tafadhal. Man yataqaddam. Wal akhar yaqra wal akhar iqra'u hatta yahfaz fi kharij zihin. Yang lain dibaca sampai benar-benar hafal di luar kepala. Baik, man tafadhal. Taqaddam. Abasa. Salah satu ashos labudda ja'a ma'ahu ad-dawr. Labudda ad-dawr. Masalan ada Ahmad, ada Ahmad wa ada Badar. Tsumma asalis Ahmad Badar. Eta Badar. Fahim tu? Ya. La ba'sa. Baik, tafadhal. Eta Badar masalah Ahmad atau Badar. Baik, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudaris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandis. Baik. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Anta Badar. Man yakun Ahmad? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudaris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Baik. Wassalam. Afan, antum habistum? Al-an antum yakun Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza
هذا أخي ومدرس. أهلا وسهلا. وهذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. boleh. Anda نعم. أهلا وسهلا. Ma'assalam. Tayyib, ma'assalam. Tafadhal ya Yusuf. Barakallahu fikum. Salah satu ashkhas qad maruna bi sittati ashkhas. Al-an man yataqaddam. Salah satu ashkhas. Salah satu man yataqaddam. Man yahfaz yataqaddam. Hada akhi, hada sadiqi. Fahimtum ma'nahu? Makna hada akhi, hada sadiqi. Baik. Akhi maknahu man. Akhi saudara. Baik. Kulluna yataqul al-akh, al-akh, al-akh. Wa ikhwanuna. Kulluna ikhwanuna. Sahih? Tafadhal, ibda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Mumtaz. Wa hada sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Mumtaz. Ma'assalam. An ibda. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi huwa mudarris. Hada sadiqi Baik. huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalam. Mumtaz. Al-an akhar. Rajulun akhar. السلام عليكم. Waalaikumsalam. هذا أخي مدرس هو مدرس. Ahlan wa sahlan. هذا صديقي طيب. هو مهندس. Ahlan wa sahlan. مع السلامة. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Mumtaz. Wal akhar man yataqaddam. Lianna nahnu huna tatbiq. Wal an nahnu fi marhala as-sima'i. Fi marhala as-sima'i, fahimtum? Sekarang di level kita ada level mendengar. Jadi banyak mendengar. Baik. Anak atakallam fil amam, anak ngomong di depan, teman yang ngomong di depan, ada kuluna nastami, al-mahalatul istima'. Ya, jadi ini kita lagi marhalah mendengar, jadi perbanyak mendengar. Misal tifl innahu fursah sanatain. Saya anak kecil, bayi itu dia punya kesempatan mendengar orang dewasa berbicara itu 2 tahun. Baik. Nahnu ala fi mahalatul istima'. Baik. Man yataqaddam. Tafadhal. Pak Emon yataqaddam. Awas. Apa musyil? Yataqaddam. Atiful. Mas Muka, tafadhal. Anta. Taqaddam. Salah satu atfal. Masya Allah. Mumtaz. Tafadhal. Ij'al sufuf. Nasma. Hayat. Ibda. Baik, mulai. Apa? Salah nggak apa-apa. Ayo, Mumtaz. Wahada. Wahada sodi. Ayo. Wahuwa. Ayo. Mumtaz. Ahlan wa sahlan. Wassalam. Baik. Al-anta badul. Anta. Ibda. Mulai.
La ba'sa. Ahlan wa sahlan. Taib. Mumtaz. وهذا صديقي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. La ba'sa. Ma'assalamah. Al-an antum huna. Tafadhal. Huna. Kum huna. Tafadhal. Taib. Mumtaz. ممتاز يفهم هو. أهلا وسهلا. طيب مع السلامة. طيب بارك الله فيكم. اجلسوا. ممتاز. أيوة تفضل. من الكبار يبدأ والآخر يسمع يفهم يحفظ ثم يفهم. لماذا هو لا يصفه اليد؟ لأنه يحفظ لكن لا يفهم. إذا يفهم هذا مهندس وصديقي أهلا وسهلا يفهم معناه. Nahnu fi marahil hifz. Jadi ketika di sini tuh ada hafalan sama sekalian praktek paham maknanya. Jadi kalau misalnya di sini dia nggak salaman begini, artinya dia masih dihafal, masih bingung sedikit. Inilah faedahnya kita mendengar dan melihat. Makanya di sini diulang-ulang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Undur wastami wa'id sampai ujung buku masih ditulis. Maksudnya adalah sering-sering kita melihat, mendengar, kemudian banyak ulang-ulang. Itu maksud dari itu. Tafadhal. Assalamualaikum. Ada akhi huwa mudarris. Masya Allah. Ada sadiqi huwa muhandis. Masalah. Tabadul. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Mumtaz. Wa hadza sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Baik. Badil. Yadur bainahum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Mumtaz. Hadza sadiqi huwa muhandis. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Belum kenalan udah mau pisah ya, pergi. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wal akhir man rajulun akhir. Man rajulun akhir. Masmu Azhar wa Abdullah, Pak Abdullah, tafadhal. Ma Abang Imam, tafadhal akhir suf. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. وهذا صديقي هو مدرس. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Tadawul man yakunu bi aham. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris.
هذا صديقي هو مهندس. مع السلامة. Al-an antum. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada aki huwa muhandis. Huwa mudarris. Baik. Ada sadiqin huwa muhandis. Wassalamualaikum. Baik, barakallahu fiik. La ba'sa. Ma fi mushkilah. Qul hiwar alladhi qad akhadna min al-awwal hatta al-akhir. Setiap hiwar percakapan yang kita ambil dari yang pertama sampai sekarang itu tanggal. Jadi bahasanya yajibu alayna bi an nahfaz syi'na am abaina in aradna an natakallam bil lughatil arabiyyah aw natahaddas bil lughatil arabiyyah la budda an nahfaz kulluhu. Ini benar-benar buku ini disusun seperti tanggal. Jadi nggak boleh absen satu kali pun dalam menghafal hiwar. Target Syekh itu selesai buku yang pertama kita bisa berbicara dengan percakapan sehari-hari. Makanya butuh kebiasaan. Idza iltaqaina ma'al asdiqa ma'al ikhwan tatbiq mubasyarah. Kalau misalnya kita hafal ini semuanya dari hiwar A sampai habis, al-hiwar min al-awwal hatta al-bidayah hatta al-akhir, hafizna kullu, semuanya hafal. La nastati an natakallam bil lughatil arabiyyah, kita enggak bisa bicara bahasa Arab illa bi tadbiq, kecuali dengan praktek tadbiq yaumiyah, praktek sehari-hari. Idan la tastahi minal haq, innallaha yastahi minal haq. Jangan malu dengan sesuatu yang hak. Tatbiq mubasyarah. Baik. Maknanya al-ta'awun. Al-hiwarul awal fihi makna. Masalan masmuka, kaifa haluka. Al-hiwarul thani, min aina anta? Oh, khalas. Min aina anta? Ana min baiti. Al-hiwarul thalith, hada akhi, hada sadiqi. Huwa masalan muhandis, huwa masalan mudarris, atau huwa tabib, dia dokter. Saya pun punya tabib. Talib, huna mihnah kulluhu. Sahih, mudarris, talibah, tabibah, muhandis. Kulluhu mihnah. Semuanya adalah profesi. Di situ ada guru, ada murid perempuan, ada dokter perempuan, ada arsitek laki-laki. Jadi semuanya adalah mihnah, itu adalah profesi. Baik. Jadi semuanya harus dihafal mati. Baik. Wal an ana aqra al-hiwar la qabla dhalik nahnu naqra al-hiwar al-thalith. Qabla dhalik nahnu naqra al-hiwar al-thalith lil mumarat lisan. Ana aqra, antum turaddidu ma'i, rakkizu ma'i, turaddidu ma'i, karir ma alladhi qara'tu. Fahimtum? Baik. Assalamualaikum. Karir. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hada akhi. Hada akhi. Huwa mudarris. Huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi. Hada sadiqi. Huwa muhandis. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalama. Ma'assalam. Ma'assalama. Ma'assalam. Baik. Labu dan tadbiq, ya. Jadi harus sering-sering praktek, sering-sering dibaca sampai ini benar keluar di luar kendali kita, keluar tanpa kita sadar, keluar duna tafkir, tanpa berpikir pun dia bisa keluar. Ada lisan, kayak seperti kita berbicara bahasa Indonesia, kayak gitu deh. Baik. Ana aqra, antum muraddidu ma'i. Fursah lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hada akhi. Hada akhi. Huwa muhandis. Huwa muhandis.
muhandis. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi. Hadza sadiqi. Huwa muhandis. Huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'as salama. Ma'as salama. Ma'as salama. Ma'as salama. والأخير عندنا الحوار الثالث اسم الباء. اسم الباء الحوار للمرأة. الحوار اسم الألف للرجال. الرجال كلنا الرجال. وقسم الباء للنساء. طيب أنا أقرأ اسمعوا كلكم انظر واستمع ولا تعد. طيب الحوار الثالث انظر واستمع. الحوار بين ندى وهدى. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أنا لا أقول لا تعيد، لا بأس، ما في مشكلة. لا تعيد بمعنى لا تكرر. لا. أنا أقرأ، أنتم اسمع فقط. اسمع فقط. فهمتم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي. طيب هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. في فرق بين هذا وهذه. هذا وهذه. طيب وبين أخي وأختي. وكذلك صديقي صديقتي. طيب ومهنة كذلك مهنة فرق بين فيه طبيبة وطالبة. طبيبة وطالبة. أنا أقرأ. اسمع فقط. اسمع فقط ولا تعد ولا تكرر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي. هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. طيب أنا أكرر مرة ثالث. انظر واستمع ولا تعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي. هي طبيبة. أهلا وسهلا. وهذه صديقتي. هي طبيبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. طيب والآن النقطة الأخيرة. أنا أقرأ. أنتم انظر واستمع وأعي. كرر رددوا معي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هذه أختي. هذه أختي. هي طبيبة. هي طبيبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. هذه صديقتي. هي طالبة. هي طالبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. طيب أقرأ مرة أخرى. أقرأ مرة ثانية. انظر واستمع وأعي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هذه أختي. هذه أختي. هي طبيبة. هي طبيبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. هذه صديقتي. هي طالبة. هي طالبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
Ma'assalamah. Ma'assalam. Ma'assalamah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiikum. Arafna ma'na wajibul manzil. Al-an indakum wajibul manzil. Wajibul manzil, PR di rumah. Antum tawa'an indakum mihnah. Sahih? Indakum mihnah, profesi atau istilah bahasa kita pekerjaan. Ibahas mihnatukum bi lughatil Arab fil mu'jam atau fil qamus. Coba cari kita profesinya masing-masing, cari di qamus. Idza sa'ala akhukum masalan ma mihnatuka, ana mudarris, ana tabib masalan, ana muwazzaf, ana talib. Fahimtum? Jadi harus cari profesi kita masing-masing di kamus. Ketika nanti ditanya sama teman, ini sudah bisa jawab ma mihnatuka. Kayak ini ceritanya ngenalin orang. Ngenalin orang. Baik, al-hiwaru qismul ba, al-hiwaru tsalis qismul ba. Hada aidan la budda min hifdhihi. Man yahfaz hada? Man yahfaz hada? Hada fihi farq baina ana amsah la ba'sa, ana amsah. Hada ana amsah la ba'sa. Baik. Farqu baina hada wa hadi. Huwa wa hiya. Fihi farqu baina huwa wa hiya. Baik. Fahimtum makna hada? Ma makna hada? Ini ya, baik. Makna hada ini. Makna hadihi. Ma farqu idan hada wa hadihi? Ma farqu, apa bedanya? Hada wa hadihi. Baik, hada mudzakkar. Hadihi muannas. Naqul kilahuma bi ismin isyarah. Sahih? Lil qarib, yang dekat saya. Masalan hada. Mada naqul bil arabiyyah hada? Hadihi. Mim sahatun. Idan naqul bi hada atau hadihi. Baik. Baik. Alamatu muannas fihi akhir tak marbutoh. Kita masuk ke sana apa jadinya? Jangan. Idan hada hadi. Nanti antum yang itu masuk sama Ustaz Abu Aman aja. Kebablasan nanti. La. Nahnu khasli ditatik faqat ilahi wa faqat. Nanti tambah pusing. Baik. Al-hiwar al-awwal fihi hada akhi. Limadha hada akhi walaysa hadihi akhi? Aina sahih? Hada akhi hada akhi au
hada ukhti. Aina sahih? Aina sahih baina hada wa hada? Baina awal wa thani. Aina sahih? Awal atau thani? Limada? Limada? Mana yang benar ya? Satu atau dua? Kenapa? Tayyib. Lianna akhi mutakar. Karena dia untuk laki-laki. Untuk laki-laki, dan ini hal yang ini tidak cocok untuk ukhti. Amma ukhti khas lil hadihi. Oh, tayyib. Tayyib, hakada. Idan هذا هو فرق بين الحوار الأول الحوار الثالث قسم الألف والحوار الثالث قسم الباء. طيب وفيه أيضا مثلا نقول هي هذا أمثال. Karena habis ini kita ada sedikit pemahaman tentang itu, inilah nahwunya masuk sedikit. Ini keunggulan lainnya ya, secara perlahan diajarkan sedikit nahwu. Tapi yang panjang-panjang. Kalau nahwu antum udah jauh ya. Udah sampai mana? Udah sampai Sorok ya. Masya Allah jauh kali. Terlalu jauh. Baik. Huwa. Ya, cek. Fahim tu makna hada wa hadhihi. Udah paham perbedaan penggunaan hada sama hadhihi? Sahih. Hada ini lil mudzakkar wa hadhihi wal muannas. Baik. Khalas, yakfi dzalik. Huwa wa hiya. Ma mana huwa? Dia ni laki-laki. Ada mana dia? Siap fi hada faqat. Naqul huwa. Ada dhamir lil ghaib. Ini untuk dhamir kata ganti ya orang yang enggak ada misalnya atau orang yang ada. Dia menunjukkan dia. Dianya siapa? Kalau laki-laki pakai huwa, kalau perempuan pakai dia. Jadi kalau misalnya anak panggil hiya tabibah, itu kalau bisa tersinggung berarti dia sudah paham bahasa Arab. Yafham ma'nahu bi annahu yafham al-lughatul arabiyyah. Baik. Yakfi. Cukup. Alas, intahina fihi soal. Ada pertanyaan akhir qabla an nakhtatim? Enggak ada. Maaf soalnya enggak boleh ada pertanyaan. Kenapa? Paham semuanya? Paham? Fahim tuh? Fahim. Ini kalau paham enggak boleh ada pertanyaan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum. Jangan tanya-tanya sesuatu yang udah antum paham. Gitu kan, misalnya kalau ditanya sama ustadznya ada paham? Ada pertanyaan, semuanya ditanya. Baik. Barakallahu fikum. Al-wajibul manzil, PR di rumah. Al-hiwar salis. Iqra fi manzil. Baca di rumah. Kam marrah? Kam? Berapa kali? Maafi 100. Cepet dia. Maafi 100. Lakin huwa yafham. Sahih. Lakin huwa yafham. Kam marrah? Mi'ah. Ma mana mi'ah?
100 mi'ata marrah atau mi'ata marrah, 100 kali. Kenapa ini harus dihafal di luar kepala, dihafal di luar kepala. Ya siapa Imam Pak Pendi ya terus kita baiknya deh insyaallah. Barakallahu fiikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.